Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasy'in tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Tema Maudu itu tema. Maudu malam ini temanya Aina Haqibati. Di mana tas saya? Aina Halaman isim. halaman Waalaikumsalam. Halaman 58. kapan tadi belum 58 Om. 58. 58. Kok Di biasanya buku pengen nggak ada judulnya. Di buku tidak ada judulnya. Ini di PDF lain ada judulnya. Aina 50 Haqibati. Apa Om? belum ketemu kita. 58 Ustaz. Ya, 58 coba. nah Ustaz. Afan tadi lagi itu ada kerjaan Ustaz. Abak San. Umudina mungkin. Fadli Umudina ada? Ada Hadirah. Ustaz. Hadir Ustaz. Kita baca banyak Bentar kosakata ya. baru ya. Oh ya, siap Fadli. Ustaz. Fadli Om. Bismillahirrahmanirrahim. Aina hakibati? Di mana tas saya? Aina isim istifham. Aina isim istifham Mabniyun. mabni ala fathah Betul. fi Fi mahalli mahal raf'in mubtada. fi mahal raf'in Fi khabarun. mahalli raf'in oh ya, khobarun muqaddam. Afwan. Khobarun Mungkin muqaddam. hakibati mubtada'un. Hakibati mubtadaun muakhir. Asalnya hakibati aina. Oh Gitu. ya, di mana tas? Nah, boleh Kalau dibalik ya. bahasa Indonesia bisa. Tas saya di mana? Di mana tas saya? Tapi kalau bahasa Arab pertanyaan mesti di depan. Di awal kalimat ya kalau pertanyaan. Awal kalimat. Nggak Ayah bisa nama di Ustaz. akhirnya. Ya, Om. Ya nama Ustaz. Seperti Itu ianya ya mutakalim ya Ustaz ya. yang mutakalim. Fi'ilnya itu. Seperti al-imtihan. Al-imtihan apa? Ujian. Ujian. Mata al-imtihan. Kapan? Kapan ujiannya? Asalnya al-imtihanu mata. Al-imtihanu mata. Ujiannya kapan? Ya kalau bahasa Indonesia ya. Ujiannya kapan? Nah, bisa bahasa kita. Bahasa Arab, isim istifham, haknya di awal. Di depan. Ya, Haknya Om. di awal. Ayah nama Mata Ustaz. al-imtihan. Aina haqibati. Sebagai khobar muqad. Khobar muqaddam. Yaknya yang mutakalim. Ya, Om. Ya, na'am Ustaz. Fi mahali raf'in. Fi mahali jarin mudafun. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Mudaf ilaih. Haqiba mubtada wa huwa mudaf. Ya mutakalim mudaf ilaih. Hakibah ya mutada muakhir wa huwa mudhaf wa Ya ya mudaf. mutakalim mudhafun ilaihi. Nah, gitu, Om. Kalau kamu, di mana tas kamu? Aina hakibatuki? Kalau dia, di mana tas dia? Aina hakibatuha? Gitu. Ya, kosakata barunya. Bahasa. Artinya, bahasa, ya bahasu. Mencari. Mencari, bagus. Bahasa ini Mencari, membahas, mencari. Gitu. membahas mencari. Bahas. Fi'il madhi ya. Ya na'am Ustaz. Fi'il madhi. Mabniun alal. Bahasa. Mabni ala fathi. Kalau saya mencari, menjadi Ahab
Madi. Ahabsa. Madi. Oh, madi. Bahasu. Nah, bahastu. Saya mencari. Bahastu. Bahastu. Kemudian fi'il madi kembali. Khoroja. Dia telah Artinya keluar. keluar, betul. Keluar. Keluar. Kharaja. Fi'il apa Fi'il isim? madi ya, Ustaz. Fi'il Nah, madi. gitu. Fi'il madi 3 huruf. Kharaja. Anak saya keluar. Khoroja. Khorojatu. Kharajtu. Nah, kalau ini isim sebagai zarf makan. Oh, jorok makan. Hmm. Khorija. Artinya apa kalau Keluar juga, Ustaz. kharija? Di. Di luar. Oh, di luar. Keterangannya. Zarf apa tuh? Oh, zorof makan. Mansub bil Hmm. fathi. Sah. Di luar sekolah kharijal. Khorijal madrasati. Nah, gitu. Kharijal madrasati, di luar sekolah. Kalau di dalam dakhilah. Da, oh, Dakhilah. dahila. Dahila. Dakhil. Betul? Dahila. Di dalam. Dahila. Sama. Zarf apa, Bung? Di zorof makan. Zarf makan. Mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Warna, nama warna sekarang untuk mu'annas. Al-hadro A. Al-hadro Hmm, U. bagus. Khadra'u Hadro U. Hijau. artinya hijau untuk Warna mu'annas ya. hijau. Hmm, Ya, na'am, Ustaz. mu'annas. Haqibatun khadra'u. Tasnya berwarna hijau. Tas yang. Oh, tas yang berwarna hijau. Kalau komis, kemeja, komisun. Komisun hadro U. Muzakir dia. Komis, Oh, katakan komisun af'alu. komisun ahdoru. Nah, af'alu. Akhdaru. Ahmaru. Ahdoru. Aswadu. Ahmaru merah. Asfaru Nah, kuning. bagus. Kemudian Ma wajada. artinya Penafian ma ya ini Ustaz ya. nafian. Huruf penafian, harfu nafian Harfu nafien. artinya tidak. Ini satu kalimat Ustaz. Ma wajada. Dua kata. Oh, dua kata. Ma artinya apa? Ma Tidak. Gitu, Om. tidak. Tidak. Hmm. Tidak. Wajada menemukan. Oh, tidak menemukan. Hmm. Ma menafikan fi'il maudi setelahnya tuh. Ma wujud. Tidak Oh ya, pergi. wajada. Ma Ma dahaba. ma zahaba. Saya tidak pergi. Ma. Ma dahabtu. Nah gitu. Ma zahabtu. Ma harfun nafi. Mahar Menafikan punafi menafikan fi'il madi. fi'il maudi. Bagus. Fi'il madi. Fi'il maudi lagi. 4 huruf. Syahada. Syahada. Hmm. Sah. Melihat. Melihat, menyaksikan. Gitu. Melihat, menyaksikan. Sekarang fi'il mudhari'. Yahmilu. Yahmilu. Membawa. Dari membawa, dari maudinya hamala. Hamala. Gitu. Hamala. Maudinya itu. Yahmilu. Sedang membawa. Sedang membawa. Nah, banyak ini masalah tafsir. Berikutnya. Sa'ala.
Bertanya ya Ustaz. Soalan. Bertanya, bertanya, meminta, memohon. Oh, oh bertanya, Sa'ala. meminta. Soalan. Ahota, Hmm. mengambil. Dari hut itu Nah, ya Ustaz ya. failnya domir mutasil ta itu. Kamu Kamu, mengambil. Kamu mengambil. kamu mengambil. Ahota, Kalau anti, kasrah. ahoti, Akhati. Kemudian, fataha, membuka. lawannya ini. Aglaqa. Ahlako, menutup. Ahlako, Menutup. menutup. Aglaqa, menutup. Fataha, membuka. Kemudian, Menutup. Ta'ajjaba, ta'ajjaba. Artinya kaget, terkagum. kaget. Kagum, kaget. Kaget. Oh, Hmm. ta'ajjaba, kaget. Oh, seperti maktajubiyah. Oh, ya naam Terkejut, Ustaz. Takjubiyah. terkejut. At-ta'jubiyah. Terkejut. Terkejut, kaget. I'tadaro, lihat. Iya, i'tadzara meminta maaf. Oh, meminta maaf. Minta maaf. I'tadaro, Minta meminta uzur, maaf. minta maaf. Tushbihu. Hmm. Apa ya? Pernah Tushbihu, dengar lupa. menyerupai. Oh ya, menyerupai. Tushbihu, Serupa, menyerupai. serupa, serupa, menyerupai. Persis, mirip, ya Om, mirip. Ya, naam Ustaz. Menyerupai, mirip. Rubbama, Huruf ini, rubbama, mungkin gitu. rubbama, Mung- mungkin. Mungkin saja. Oh, rubbama, Atau, mungkin saja. atau barangkali. Barangkali. Mungkin Hmm. saja barangkali Ustaz ya. Kemudian, share lagi. Tajidu. Hmm. Kamu temukan, kamu dapatkan. Oh, tajidu, kamu menemukan. Hmm. Kemudian, Nasia, lupa. lupa, ya lupa. Ya, nasia, lupa. Lawannya Tadak ini. karo, ingat. Hmm. Ingat lawan dari nasia. Tadak Nasia karo, lupa, kalau ingat. ingat. Teringat gitu, teringat. Baca ulang biar hafal tanpa diartikan ya. Nah, Ustaz. Bahasa, Terus, khoroja, hmm, khorija, betul. hodro, hodro'u, Hmm, ma wajada, ya, ma wujada. syahada, yahmilu, sa'ala, bertanya. Ahotta, fataha, membuka. Ahlaqa, menutup. Ta'ajjaba, kaget. Intadaro, tushbihu. Terus, bingung. Tushbihu tadi apa? Oh ya, menyerupai. 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 Iya, nah, Ustaz. Menyerupai, mirip. Agak macet ya. Agak macet. Bentar Om.
نعم أستاذ. تفضلي بسم الله. أين حقيبتي? Di mana tas saya? Sah. Kan? Kecil sekali. Dakhala Ibrahimul maktabata. Ibrahim telah masuk ke perpustakaan. Nah, Qara qara'a qalilan tsumma kharaja. dia Membaca baca. sebentar, dia membaca sebentar kemudian keluar. Sah. Bahasa Ibrahimu an haqibatihil hodoro'i khorijal maktabati. Ibrahim mencari tas hijau di luar perpustakaan. Sah. Bahasa mencari tadi kan? Iya, na'am Ustaz. Ma Ma wajada Ibrahimul hakibata. Ibrahim tidak menemukan tasnya. bagus. Syahada Ibrahimu sodiqahu Ahmada. Ibrahim melihat kawannya Ahmad. Nah, yaitu Ahmad. Ya. Ibrahim melihat kawannya Ahmad. Yaitu pakai yaitu karena dia badal. Oh, yaitu Ahmad. Bukan kawannya Ahmad. Maksudnya Oh, ini yang hunya kawannya. Oh ya, hmm, nama Ustaz. maksudnya Ahmad itu badal dari sadiqahu. Sodiku. Jadi maksudnya Ibrahim melihat kawannya yaitu Ahmad atau yang bernama. Ibrahim melihat kawannya yang bernama Ahmad gitu ya Ustaz ya. Nah, itu boleh. Oh ya. Huwa yahmilu hakibatan hodro'a. Dia sedang Dia membawa ah, dia sedang membawa tasnya yang hijau. sebuah tas yang Dia sedang membawa tasnya yang dia sebuah nakirah. tasnya. Kalau nakirah sebuah tas berwarna. Oh ya, dia sedang membawa sebuah tas berwarna hijau. Tasnya berwarna hijau, serupa dengan miliknya si Ibrahim. Bajunya. Oh Ya. ya, kecil Sa'ala banget. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Ibrahim bertanya ke Ahmad. Lima ada ahotta hakibati. Mengapa engkau mengambil tasku? Jadi Ibrahim menuduh Ahmad mengambil tas miliknya. Ya, menuduh Ahmad mengambil tasnya. Kenapa kamu mengambil tasku? Ya kan? Ini menuduh. Ayah anak Ustaz. Padahal tasnya milik Ahmad. Ajaba Ahmadu. Ajaba Ahmadu. Ahmad. Apa Ustaz? Ini Ahmadu apa Ahmad Ustaz? Ahmadu Oh, fa'il. fa'il ya Ustaz. Fa'il. Oh ya, aman Ustaz. Marfu, Ahmad. marfu. Apa? Ajaba Ahmadu. Ahmad menjawab. Bagus. Hadihi hakibati ana. Ini Ini tas. Gimana ini? Ini betul. tasku. Ini Tasku tasku. benar-benar Oh ya, tasku. ini benar-benar tasku. Maknanya tuh sebagai taukid dari ya mutakallim.
Oh, lebih tegas gitu ya Ustaz, penegasan Lebih gitu ya. tegas. Betul, penegasan. Jadi diingkari, Summa, Ahmad mengingkari tuduhan Ibrahim. oh, oh ya dia Ini bukan mengingkari. ini bukan tas Ini kamu, ini benar-benar tas tas milik saya saya. gitu ya. Oh ya. Bukan tas Mm-mm. kamu. Ini benar-benar tas. Ini tas milik saya sendiri. Oh ya, nah Summa, Ustaz. Summa fatahal hakibata wa mm, qala li Ibrahima. kemudian Ahmad Kemu- Kemudian Ahmad membuka dan berkata ke membuka tasnya, Ibrahim. dan Ahmad Oh ya, membuka tasnya. dan berkata Kemudian membuka tasnya dan berkata Ibrahim. kepada qala Oh li. ya, kepada Ibrahim. Gitu. Undur dahilal hakibati. Lihat saja Lihat saja di dalam tas, ini. di dalam tasnya Lihat, ya, Ustaz. hmm, lihat, silakan Oh ya, lihat kasih kasih ke dalam kasih buka, tasnya. kasih lihat ke itu ya, Ustaz ya. Hmm, silakan lihat. Kalau ini Oh tas ya, kamu, suruh dicek. ya kan? Heeh. Ini Om. Tuh, silakan lihat. Ya Om, undur. Iya, nah Ustaz. Gitu. Bener nggak ini tas kamu? Hadhihi. Hadihi malabisi. Hmm, Ini pakaianku. betul. Summa ahlakol hakibata. Kemudian Kemudian Ahmad, Ahmad menutup. Ahmad menutup tasnya. Gitu. Itu dibuktikan oleh Ahmad bahwa tasnya berisi pakaian-pakaian miliknya si Ahmad sendiri. Ta'ajjab. Ta'ajjaba Ibrahimu. Nah, Ah, Ibrahim Ibrahim kaget. kaget, Ibrahim terkejut. kaget. Nah, Hmm, terkejut. Ternyata, setelah ternyata dikasih bukan lihat tas, tasnya itu tadi ah, ya. Mm-mm. bukan tasnya dia. Hadhil haqibatu. Oh ya. Hadihil hakibatu tushbihu hakibatahu. Tas ini mirip Tas tas ini mirip tas tas kamu. tas tas yang dicari maksudnya. Ya, Namzat. Tas Ini ini mirip mirip tas dengan yang tasmu gitu apa gimana ya? tas ini, tas kamu ini Tas ini tas mm, ini mirip dengan tas yang sedang dicari. dengan tas yang dicari. Gitu. Summa, Summa intadaro. Oh, mm, kemudian meminta maaf. mm, Wakola li Ahmadu. li Eh, ah wakola li Ahmada. dan Ibrahim berkata Dan Ibrahim berkata kepada kepada Ahmad, mm, afwan. Afwan, Afwan, maaf, Mm, hadihi laisat hakibati. Ini bukan tasku. nah gitu, laisat madi kan, ini bukan tasku. Ya, fi'il madhi naqis. Mm, Fi hakibati kutubun wadafatiru wa aklamu. di tas saya Di dalam terdapat tasku terdapat buku-buku dan buku catatan dan pena-pena. mm, qala lahu. Qala lahu Ahmadu. Ahmad berkata Rubbama. kepadanya. Oh ya. Oh ya. Qala lahu Ahmadu. Berkata
Ahmad berkata kepadanya, kepada Oh ya, Ibrahim. Ahmad berkata kepadanya, Hmm. Rubama tajidu haqibataka fil maktabati. Barangkali Rubama. Barangkali kamu dapat kamu menemukan, kamu dapat menemukan menemukan, di perpustakaan. menemukan apa? Oh, menemukan tas kamu di perpustakaan. Gitu. Nasiya. Nasya Ibrahimu makana hakibatihi. Hmm. Ibrahim lupa di mana tasnya. Tempat tasnya. Eh, Tempat. Ibrahim lupa tempat tasnya. Lokasinya di mana? Lupa dia. Hal Hmm. hiya. Hal hiya fi sofi? Apakah dia di dalam kelas? Hmm. Hal hiya fil mal'abi? Apakah Apa? dia di lapangan? Nah, gitu. Lupa dia. Nasiya. Lupa kan? Oh ya, Nggak ingat. ya, nama Ustaz Nggak ingat Nasya dia. lupa. Kemudian baru ingat. Tazakkara. Tadakkaro Ibrahimu akhiron makanal hakibati. Akhirnya Ib- Ibrahim. Ibrahim akhirnya teringat Lokasi. letak tasnya, Hmm. lokasinya tasnya. Nah, letak tasnya boleh. Ya. Naam. Naam, hiya fil baiti. Oh, di rumah. Ya, Iya. dia di dalam rumah. Nah, ternyata ketika di perpustakaan dia tidak membawa tasnya di rumah, Oh ditinggal. ya, dia lupa tasnya di dalam, nggak dibawa. Ah, jelas ya, Modina. Eh, banyak itu fiil. Fil ya. Baca ulang biar hafal. Tafadhali. Aina hakibati, di Hmm, mana tas saya? langsung. Dahola Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan, summa kharaja. Bahasa Ibrahimu an hakibatihil khodoroi kharijal maktabati. Hmm. Ma wajada Ibrahimul hakibata. Syahada Ibrahimu sodiqahu Ahmada. Huwa yahmilu hakibatan hodro'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limada ahotta hakibati. Ajaba Ahmadu. Hadihi hakibati ana. Summa fatahal hakibata wa qala li Ibrahima. Undur dahilal hakibati. Hadihi malabisi. Summa ahlaqal hakibata. Ta'ajjaba Ibrahimu. Hadihil hakibatu tushbihu hakibatahu. Summa in intadaro wa qala li Ahmada. Afwan. Hadihi laisat hakibati. Fi hakibati kutubun wa dafatiru wa aqlamu. Qala lahu Ahmadu. Rubbama
tajidu hakibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana hakibatihi. Hal hiya fi Gimana Ustaz? Hal hiya fi safi, hal hiya fil mal'abi. Hal hiya fi sofi, hal hiya fil mal'abi. Tadakkara Ibrahimu akhiran makanal hakibati. Naam, hiya fil baiti. Syukran. Mudina, santi Om. Afan Ustaz. Bu Zainab langsung. Jazakallah khairan. Ya, Om. Ustaz. Langsung ya. Ustaz. Aina hakibati? Dakhala Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan thumma kharaja. Bahasa Ibrahimu an hakibatihil khadra'i kharijal maktabati. Ma wajada Ibrahimu al-hakibata. Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmada. Wa yahmilu hakibata khadra'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limadza akhadta hakibati? Ajaba Ahmadu. Hadhihi hakibati ana. Summa fatahal hakibata. Wa qala li Ibrahima unzur dakhilal hakibati. Hadhihi malabisi. Summa aghlaqal hakibata. Ta'ajjaba Ibrahimu. Hadhil hakibatu tushbihu hakibatahu. Thumma ya'tadzara wa qala li Ahmada. Afwan, hadhi laysat hakibati. Fi hakibati kutubun wa dafatiru wa aqlamu. Di sini aklam bisa Aqlamun. tanwin. Wa aqlamun. Qala lahu Ahmadu. Rubbama tajidu hakibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana hakibatihi. Hal hiya fis safi? Hal hiya fil mal'abi? Tadzakkara Ibrahimu akhbaron. Makana wa akhiran. Tadzakkara Ibrahimu akhiran makanal hakibati. Naam, hiya fil baiti. Bagus, Bu Zainab. Hal fahimti, Om? Insyaallah, Ustaz. Nah, ini insyaallah latihannya. Setelah ini kita berlatih. Kita baca dulu ya. Kan, Bu Zainab. Muhamriyana. Fadli, Om. Aina haqibati? Dakhala Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan summa kharaja. Ba'atha Ibrahimu an hakibatihil khadra'i kharijal maktabah. Ma wajada Ibrahimul hakibata. Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmadu. Huwa yahmilu hakibatan khadra'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmadu. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limadza akhadta haqibati? Ajaba Ahmadu. Hadhihi haqibati ana. Thumma fatahal haqibata wa qala Ibrahim. Unzur. Wa qala li Ibrahim. Unzur. Wa qala li Ibrahim. Unzur. Dakhilal haqibati. Hadhihi malabisi. Thumma aglaqal haqibata. Ta'ajjaba Ibrahimu. Hadhil haqibatu tusabbihu haqibatahu. Hadhil haqibatu tusbihu haqibatahu. Summa i'tadhara wa qala li Ahmada. Afwan, hadhihi laysat haqibati.
fi hakibati kutubun wa dafatiru wa aklamu. Qala lahu Ahmadu. Rubbama tajidu hakibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana hakibatihi. Hal hiya fis soffi, hal hiya fil mal'abi. Tazakkara Ibrahimu akhiran makanal hakibati. Naam, hiya fil baiti. Masya Allah lancar. Muhammad Rena. Habis ini kita latihan ya. Latihan merangkai kalimat. Syukran. Muhammad Rena. Ummu Fitri. Fadli Om. Hadir Ustaz, bismillah. Aina hakibati? Dakhala Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan summa kharaja. Bahasa Ibrahimu an hakibati il hadrai kharijal maktabati. Ma wajada Ibrahimul hakibata. Syahada Ibrahimu sadikahu Ahmada. Bagus. Huwa yahmilu hakibatan hadra. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limaza ahazta hakibati? Ahaba Ahmadu. Ajaba Ahmadu. Hazihi ajaba Ahmadu. Hazihi hakibati ana. Summa fatahal hakibata wa qala li Ibrahim unzur dahilal hakibati hazihi malabisi summa aglakal hakibata ta'ajjaba Ibrahim hazihil hakibatu tusbihu hakibatahu summa tazara wa qala li Ahmada afwan hazihi laisat hakibati fi hakibati kutubun wa daftarun wa dafatiru wa aklamu. Qala lahu Ahmadu rubbama tajidu hakibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana hakibatihi. Hal hiya fis saffi, hal hiya fil mal'abi. Tazakkara Ibrahimu akhiran makanal hakibati. Naam, hiya fil baiti. Naam, hal fahimti? Fahim, hadhihi qissah? Fahimna. Bagus, fahimna atau ana fahim? Ana fahimtu. Fahimtu. Tadi ta'ajjaba Ibrahim. Ma makna ta'ajjaba Ibrahim? Ta'ajjaba. 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 Ibrahim terkejut. Terkejut, kaget. Ta'ajjaba. Ternyata tas benar-benar milik si Ahmad, bukan miliknya. Bukan miliknya. Ikran, Ummu Fitri. Apa Ustaz? Ummu Naila Siha. Fadli Om. Hadir Ustaz. Bismillah. Aina haqibati? Dakhala Ibrahimul maktabata.
qoro'a qalilan summa kharaja. Bahasa Ibrahimu an haqibatihil qadro'i kharajal maktabati. Kharijal. Kharijal maktabati. Ma. Ma wajada Ibrahimul haqibata. Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmada. Huwa yahmilu haqibatan qadro'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limadza akhadta haqibati. Ajaba Ahmadu. Hadihi haqibati ana. Summa patahal haqibata wa qala la Ibrahimu ungdur dakhila. Qala li Ibrahima. Wa qala li Ibrahima ungdur dakhila. Gimana Ustaz? Undur, betul. Ungdur dakhilal haqibati. Hadihi malabisi. Summa aglaqol haqibata. Ta'ajjaba Ibrahimu. Hadihil haqibatu tushabihu haqibata. Tushbihu haqibatahu. Summa tadaro wa qala li Ahmada. Afwan hadihi laisat haqibati. Fi haqibati kutubun wadafatiru wa aqlamu. Qala lahu Ahmadu. Rubbama tajidu haqibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana haqibatihi. Hal hiya fi sofi. Hal hiya fi mal'abi. Tadzakaro Ibrahimu akhiron makanal haqibati. Na'am hiya fil baiti. Bagus. Naila dan Ganda baca dan jawab nomor 1. Nomor 1. Bahasa Ibrahimu an haqibatihi. Bahasa an. Pasangannya tuh. Bahasa an. Ya Om. Naam. An haqibatihi. Dia mencari tas. Tasnya. Tasnya. Syukran. Afwan. Jazakallahu khair. Ummu Zahra. Naam Ustaz. Aina haqibati. Aina haqibati? Dakhala Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan thumma kharaja. Bahasa Ibrahimu an haqibatihil khadra'i kharijal maktabati. Ma wajada Ibrahimul haqibata. Syahida Ibrahimu Syahida Ibrahimu sadiqahu Ahmada. Wa yahmilu haqibatan khadra'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limadza akhadta haqibati? Ajiba Ahmadu. Hadhihi haqibati ana. Ajaba, bukan ajiba. Ajaba. Oh, ajaba ya. Ajaba Ahmadu. Hadhihi haqibati ana. Thumma fatahal haqibata wa qala li Ibrahima. Unzur dakhilal haqibati. Hadhihi malabisi. Thumma aghlaqal haqibata. Ta'ajjaba Ibrahimu.
Hadhil haqibatu tushbihu haqibatahu. Thumma i'tazara wa qala li Ahmada. Afwan, hadhihi laysat haqibati. Fi haqibati kutubun wa dafatiru wa aqlamun. Qala lahu Ahmadu, rubama tajidu haqibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana haqibatihi. Hal hiya fis saffa? Hal hiya Hal hiya fis saffa? Hal hiya fil mal'abi? Al-Fujar ya. Safi Ustaz ya. Hal As-Safi. hiya safi? Hal hiya fil mal'abi? Tadzakkara Ibrahimu khairan makanal haqibati. Akhiran ya. Akhiran. Itu bacanya akhiran Ustaz ya. Akhiran. Akhirnya. Tadzakkara Ibrahimu akhiran makanal haqibati. Na'am, hiya fil baiti. Bagus kan? Soal tsani. Pilihan ganda. Batu Ibrahima khadra'u. Nah, betul. Aqibatu Ibrahima Tasnya khadra'u. Ibrahim berwarna hijau. Sebagai apa tuh kedudukannya? Khadra? Khadra'u berarti ini sifat ya Ustaz. Dia informasinya. Oh, informasi ya. Tasnya Ibrahim. Apa tasnya Ibrahim? Berwarna biru. Berwarna hijau. Hijau biru, Masya Allah. Berarti sebagai Khobar ya. khobarnya. Aqibah mubtada wa huwa mudhaf. Ibrahima Ibrahima mudhafun mudhafun ilaih. majrur bil Majrur bil fathah. majrur bil fathah. Li'annahu mamnu'. Li'annahu mamnu' minas sharf. Khadra'u sebagai khobar. penyempurna kalimat kan? Penyempurna kalimatnya. Na'am Ustaz. Kalau hanya Haqibatu Ibrahim, kenapa? Ada apa dengan tasnya Ibrahim? Baru, nama, hijau, khadra. Khabarnya. Syukran. Ummu Zahra bagus. Kan Ustaz. Ummu Jasmin. Kita baca Ummu Jasmin. Nah, Ustaz. Coba ya Ustaz. Bentar. Ana geser lah. Dakhala Ibrahimul maktabata faqara'a qalilan summa kharaja bahasa Ibrahimu an haqibatihil khadra'i kharijal maktabati ma wajada Ibrahimul haqibata syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmada huwa yahmilu haqibatan khadra'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada limaza akhazta haqibati. Ajaba Ahmadu hazihi haqibati ana summa fatahal haqibata wa qala li Ibrahim faqala li Ibrahimah unzur dakhilal haqibati hazihi malabisi summa aghlaqal haqibata ta'ajjaba Ibrahimu
ta'ajjaba Ibrahimu. Hazihil haqibatu tushbihu haqibati summa 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 tazara wa qala li Ahmada afwan hazihi laisat haqibati fi haqibati kutubun wa dafatiru wa aqlamu. Qala lahu Ahmadu rubbama tajidu haqibataka fil maktabati nasiya Ibrahimu makana haqibatihi hal hiya fis sifi hal hiya fis saffi hal hiya fil mal'abi tazakkara Ibrahimu akhiran makanal haqibati na'am hiya fil baiti. Ternyata Di dalam nggak dibawa ke perpustakaan. ya. Soal salis Dan belum nampak ya. Kalau tadi nasiya belum ada Ustaz. Nasiya Ibrahimu haqibati fil baiti. nasiya Ibrahim haqibatahu fil baiti. Ibrahim lupa akan tasnya berada di rumahnya. Ke bawah. Tidak terbawa. Ya Om. Nah, Syukran Mujasmin, bagus. afwan Ustaz. Ummu Salamah. Fadli Om. Ustaz. Aina haqibati. Dakhala Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan thumma kharaja. Bahatha Ibrahimu an haqibatihil khadra'i kharijal maktabati. Ma wajada Ibrahimul haqibata. Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmada. Huwa yahmilu haqibatan khadra'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limadha akhadhta haqibati? Ajaba Ahmadu. Hazihi haqibati ana. Summa fatahal haqibata wa qala li Ibrahima. Unzur dakhilal haqibati. Hazihi malabisi. Summa aghlaqal haqibata. Ta'ajjaba Ibrahimu. Hazihil haqibatu tusbihu haqibatahu. Summa i'tadhara wa qala li Ahmada. Afwan, hazihi laisat haqibati. Fi haqibati kutubun wa dafatiru wa aqlamu. Qala lahu Ahmadu. Rubbama tajidu haqibataka fil maktabati. Nasiya Ibrahimu makana haqibatihi. Hal hiya fis saffi, hal hiya fil mal'abi. Tadzakkara Ibrahimu akhiran makanal haqibati. Na'am, hiya fil baiti. Soal Ar-Rabi'um fi haqibati Ahmada. Fi haqibati Ahmada. Di dalam tas Ahmad. Kutubun ya Ustaz. Malabisun. Malabisun. Dia seperti masajidu. Malabisu, oh ya afwan Ustaz. Malabisu. Dia marfu sebagai apa kedudukannya tadi? Malabisu nakirah. Nakirah. Sebagai apa? Apakah sebagai
khobar kah atau sebagai mubtada kah? Ini sebagai mubtada, Ustaz. Betul, mubtada. Mubtada muakhar. Nah, berarti fi haqibati Ahmad jar Itu majrur jar majrur khabar muqaddam. syibhul jumlah Jumlah khabar khabar muqaddam. malabisu Malabisu mubtada muakhar. Syukran. Musalama. Afwan, Ustaz. Ukasha hadirah. Hadir Ustaz. Assalamualaikum afwan telah. Waalaikumsalam ahlan. Aina Haqibati. Dakhala Ibrahimul maktabata. Qara'a qalilan summa kharaja. Bahasa Ibrahimu an haqibatihil khadra'i. Kharijal maktabati. Ma wajada Ibrahimul haqibata. Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmada. Huwa yahmilu haqibatan khadra'a. Sa'ala Ibrahimu Ahmada. Limadha akhadta haqibati? Ajaba Ahmadu. Hadhihi haqibati ana. Summa fatahal haqibata. Wa qala li Ibrahima unzur dakhilal haqibati hadhihi malabisi summa aghlaqal haqibata ta'ajjaba Ibrahimu hadhil haqibatu tushbihu haqibatahu summa i'tadhara wa qala li Ahmada afwan hadhihi laysat haqibati fi haqibati kutubun wa dafatiru wa aqlamun. Qala lahu Ahmada rubbama Qala lahu fa'ilnya marfu. Qala lahu Ahmadu rubbama tajidu haqibataka fil maktabati. Nasya Ibrahimu makana haqibatihi. Hal hiya fis saffi hal hiya fil mal'abi. Tadzakkara Ibrahimu akhiran makanal haqibati. Na'am hiya fil baiti. Ukasha soalul khamis yang kelima iqra'i wa ajibi. Ibrahimu fil maktabati qalilan. Qara'a. Ibrahimu fil maktabati qalilan. Jumlah apa berarti ini? Jumlah fi'li ya Ustaz? Qara'a fi'il. Fi'il madhi. Mabniun Alal fathi. Ibrahimu berarti sebagai Ibrahim fa'il Ustaz. fa'il marfu. Marfu bidammah. Ikran bagus. Ukasha. Kan. Jamilah. Fadli Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadli. Aina haqibati. Dahal Ibrahimu maktabata. Qara'a qalilan summa kharaja. Bahasa Ibrahimu an haqibati khadra'i kharajal maktabati. Ma wajada Ibrahimul haqibata. Sahada Ibrahimu sadiqahu Ahmada. Huwa yahmilu haqibatan khadra'a.
Sa'ala Ibrahimu Ahmada limada ahodtu hakibati ajaba Limaza akhadta limada ahodta hakibati ajaba Ahmadu hadhihi hakibati ana summa fatahal hakibata wa qala li Ibrahima undur dahilal hakibatihi hadhihi malabisi summa aglako summa aglako hakibata ta'azaba Ibrahimu hadhil hakibata tusbihu hakibatahu summa intadaro wa qala Ahmada Waqala li Ahmada wa qala li Ahmada afwan hadihi laisat hakibati fi haqibati kutubun kutubun wa dafatiruhu aqlamu wa aqlamun wa aqlamun qala lahu Ahmadu rubbama tazidu hakibataka fil maktabati nasiya Ibrahimu makana hakibati hal hiya fil sofi hal hiya fil malabi tadakoro Ibrahimu akhiron makana hakibati naam hiya fil baiti. Terus mau ukasa nomor Mujamilah Ustaz. Mujamilah Munawrah nomor 5 Ibrahimu makatabi apa tuh? Qalilan. Qoro'a Ustaz. Bagus. Qara'a. Dilengkapi. Baca dengan lengkap. Qara'a Ibrahimu fil maktabati qalilan. Bagus. Mujamilah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah. Ada qara'a fi'il madhi berarti? Qara'a fi'il madhi. Berarti jumlah? Jumlah ismiyah bukan? Bukan. Fi'iliyah. Kan fi'il madhi awalannya. Iya, awalan fi'il madhi qara'a. Berarti jumlah? Berarti jumlah berarti jumlah apa, Jumlah ismiyah bukan, Ustaz? Bukan ya? Bukan. Kan tadi udah dijawab. Bukan. Jumlah? Fi'iliyah. Fi'iliyah. Alasannya karena berawalan fi'il. Awalan fi'il. Qara'a kan fi'il, bukan isim. Bukan kata benda. Qara'a fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il. Berarti disebut jumlah. Jumlah fi'iliyah. Qara'a jumlah fi'iliyah. Semuanya. Semua kalimatnya. Kalimat itu ya Ustaz. Jumlahnya fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Berawalan kata kerja gitu, bukan kata benda. Ya. Kecuali kalau dibalik. Ibrahimu qara'a. Ya, Ibrahimu qara'a itu jadinya ismiyah itu ya Ustaz. Betul, itu baru jumlah ismiyah. Syukran, Jamilah. Mu Zainab, kita berlatih pola bertanya
Limadha? Ustaz. Yang mana Ustaz? Oh itu. Limadha akhadta hakibati? Kenapa kamu? Kenapa kamu mencari Apa tas? tuh arti? Akhadha artinya apa? Mengambil. Mengambil, bagus. Mengapa kamu mengambil tasku? Anti sekarang. Limadha akhadti hakibati? Qalamun. Qalamun. Limadha akhadti qalami? Bagus gitu. Berikutnya. Huwa. Wah. Limadha akhadta? Wah bukan. Limadha? Huwa. Dia mengambil. Gitu. Mengapa dia Oh. mengambil pena saya? Akhahu ya Ustaz. Enggak. Akhadhu. Asalnya saja. Akhadha saja. Polos. Polos. Oh, Limadha akhadha? limadha akhadha qalami? Gitu. Kalau hiya berarti ada tak apa? Tak taknis. Tak taknis. Limadha akhadhat jadinya. Nah, Ya. Sa'ah. limadha akhadha sa'ati? Kenapa dia mengambil? Kenapa dia mengambil jam saya? Hiya. Ya. Limadha akhadhat sa'ati? Apa dia perempuan itu? Mengambil Jam saya. daftar. Limadha akhadhat daftari? Apa dia mengambil? Mengapa dia mengambil buku tulisku? Anta. Nah, limadha akhadta hakibati? Bagus. Mengapa kamu? Oh, daftari. Mengapa kamu mengambil buku tulisku? Haqibah. Limadha akhadta hakibati? Anti. Limadha akhadti hakibati? Bagus. Syukran. Wa Zainab. Ummu Hamriyana. Boleh contohnya dulu. Anti. Fadli Ummu Hamriyana ada. Limadha akhasti haqibati? Qalamun. Limadha akhasti qalami? Jadi kolami akibati sebagai objeknya tuh, sebagai maf'ul apa? Maf'ul bihi gitu. Ya, Ustaz, maf'ul. bihi. Akhadha fil apa? Akhadha fi'il madi. Betul, fil madi akhadh mabni alas. Akhadha Mabni alas. Akhadha zanya huruf akhir madinya za akhadh mabni ala sukun. sukun. Lihat huruf akhir fi'il madinya kan? Akhadh mabni sukun. Wata ini domir Akhadha domir muttasil. mabni ala apa tuh? Mabni ala al-fathi. Akhati, kalau akhati apa? Ti mabni alal Mabni ala kasrin. kasri. Kasri fi mahalli raf'in sebagai fa'il. fa'il. Bagus. Nah, karena akhadha butuh objek, berarti haqibati maf'ulun Maf'ulun bi. bihi wa huwa mudhaf
Tas itu ada yang mutakalim, Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih, objeknya. Mengapa kamu mengambil tas milikku? Ya Om. Nah, Ustaz. Qalamun. Qalamun. Menjadi limadza akhadti qalami, gitu. Limadza akhasti qalami. Huwa. Limadza akhadha qalami. Sa'atun. Sa'atun. Limadza akhadha sa'ati. Hiya. Limadza akhadhat sa'ati. Daftarun. Limadza akhadhat daftari. Bagus. Anta. Limadza akhadta daftari. Haqibatun. Limadza akhadta haqibati. Anti. Limadza akhadti haqibati. Bagus. Muhamriana gitu. Dirangkai saja kan? Disambung-sambung gitu. Nah, Ustaz. Ikron. Ummu Zahra. Anti dari atas. Anti limadza akhadti haqibati? Qalamun. Limadza akhadti qalami? Kemudian huwa. Limadza akhadha sa'ati? Nah, akhadha saja dia. Nah, dalam fi'il akhadha terdapat fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu Huwa. huwa, mustatir tersembunyi takdiruhu huwa. Sa'atun. Limadza akhadha sa'ati? Karena hiya. Limadza akhadhat sa'ati? Daftarun. Limadza akhadhat daftari? Gitu. Anta. Limadza akhadta daftari? Haqibatun. Limadza akhadta haqibati? Anti. Limadza akhadti haqibati? Ada kendala? Ummu Zahra? Insyaallah tidak, Ustaz. Ya, syukran. Ummu Dina. Al-misal. Anta. Al-misal anta. Anta apa anti itu? Anti maksudnya. Anti salah. Limada akhadti haqibati? Qalamun. Limada akhadti qalami? Huwa. Limada akhadha qalami? Sa'atun. Limada akhadta sa'ati? Hiya. Limada akhadhat sa'ati? Daftarun. Limada akhadhat daftari? Anta. Limada akhadta daftari? Haqibatun. Limada akhadta haqibati? Anti. Limada akhadti haqibati? Bagus. Kemudian jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'il madhi diawali isim istifham. Limadza, kenapa? Alasannya kenapa kamu mengambil tasku? Ya Om? Ya, na'am Ustaz. Kenapa kamu mengambil tasku? Alasannya apa? Limadza. Ummu Fitri. Anti. Hadir Ustaz. Hujan deras ya? Hujan Ustaz, tapi ini lagi rada-rada dikit jadi. Alhamdulillah. Limaza ahasti haqibati? Qalamun.
Limaza akhasti qalami? Huwa. Limaza akhaza qalami? Akhadha fi'il. Mana Akhadha Ustaz? fi'il. Fi'il madi. Mabniyun. Mabniun alal fathi. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu Dhamirun. domirun mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu Huwa. huwa. Nah gitu. Pada fi'il akhadha mengandung huwa. Yom. Nah, Ustaz. Tapi Tersembunyi. tersembunyi. Sa'atun. Limaza akhaza saati? Hiya. Limaza akhazat saati? Nah, akhadat ada tak apa tuh? Akhadat. Taknis. Daftarun. Limaza akhazat daftari? Anta. Limaza akhazat Akhadta. akhazta daftari? Kalau antum. Limaza akhaztum? Antunna. Limaza akhaztunna? Hakibatun. Limaza akhazta hakibati? Anti. Limaza akhazti hakibati? Masya Allah. Syukran Ummu Fitri. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Oke Om. Ummu Salamah. Al-misal awal. Anti. Limadha akhadhti haqibati? Terus akhadti. Qalamun. Limadha akhadhti qalami? Huwa. Limadha akhadha qalami? Kalau hum. Bagaimana hum? Hum. Limadha akhadhum? Akhadhum? Ada waw jamaah. Akhadhuhum? Enggak Gitu. pakai hum. Akhadhu gitu saja ya Ustaz ya. Akhadhu aja. Akhadhu. Limadha akhadhu qalami? Kalau hunna ada nun niswa berarti. Limadza? Limadha akhazun Akhadna gitu. akhazna? Akhadna. Limadha Ada akhazun nun niswah? niswa. Sa'atun. Limadha akhadha sa'ati? Iya. Limadha akhazat sa'ati? Daftarun. Limadha akhazat daftari? Anta. Limadha akhadta daftari? Haqibatun. Limadha akhadta haqibati? Anti. Limadha akhadti haqibati? Nah, kalau anti munfasil. Kalau akhadti Muttasil. muttasil. Ketemu lagi kan di sini kan? Nam. DL. Syukran. Musalamah. Kan Ustaz, jazakallah khair. Munaila. Al-misal. Anti. Limadha akhadti? Bismillah. Limadha akhadti haqibati? Qalam. Limadha akhadti qalami? Huwa. Limadha akhadha qalami? Sa'atun. Limadha akhadha sa'ati? Hiya. Limadha akhadha akhadat? Ada. Bagus. Limadha akhadat sa'ati? Daftarun.
Limadha akhodat daftari. Fiilnya akhoza semua. Anta Limadha akhodta daftari. haqibatun. Limadha akhodat haqibati. Akhadta anta. Tak. Limadha akhodta haqibati. Anti. Limadha akhodti haqibati. Bagus. Umu Naila. Umu Ukasha. Anti. Limadha. Akhadti haqibati. Qalamun. Limadha akhadti qalami. Huwa. Limadha akhadha qalami. Sa'ah. Limadha akhadha sa'ati. Kemudian hiya. Limadha akhadhat sa'ati. Daftarun. Limadha akhadhat daftari. Anta. Limadha akhadta daftari. Haqibatun. Limadha akhadta haqibati. Anti. Limadha akhadti haqibati. Akhaza artinya Akhadha artinya mengambil, Ustaz. mengambil gitu. Bagus. Umu Ukasha. Umu Jamilah. Anti. Bismillah. Limadha yang paling atas sudah, Ustaz. Yang paling atas. Betul. Limadha hadik ahadi Limadha ahadi haqibati. Qalamun. Ya. Limadha ahadi kolami. Huwa. Limadha ahoda kolami. Sa'atun. Saatun limadha ahoda saati. Hiya. Limadha ahodat saati. Daftarun. Limadha ahodat daftari. Gitu. Anta. Limadha ahodat. Akhadta. Oh iya, limadha ahodta daftari. Haqibatun. Haqibatun. Limadha ahodta haqibati. Anti. Limadha ahodti haqibati. Bagus, Masya Allah. Syukran. Mu Naura. Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah, Sampai Ustaz. sini. Sudah, Ustaz. Nah, sampai sini coba kita kalau mau berlatih sendiri, latih sendiri ya. Latihan berikutnya tuh mudah insya Allah tuh. Pakai ma. Ma wajada ma penafian. Ibrahim ma wajadal haqibah. Ibrahim tidak menemukan tasnya. Latih aja sendiri. Ditulis gitu. Sang ada waktu, ya kan? Jangan sampai kosong. Isi aja. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Syukur semuanya. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita semua bulan Ramadan dalam keadaan iman, sehat walafiat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ilal liqa. Belajar Om ya. Ilal liqa. Semua belajar nggak boleh malas ya. Nah, Ustaz. Semangat.